Oh my gosh guys, go daw. Go, ayan. Ako, first time ko magaganto ride, coaster ride. Ay! I'm scared, oh my gosh. Welcome to Almaty, Kazakhstan! Yay! Ay, ang bilis! Ala ka! Ala ka! Katakot! Bumibilis! Ala ka! Ala ka, I'm scared. Ala ka, slowly, slowly. Guys, eto na. Slowly lang tayo para makita natin yung city. Ala ka, yan, tumatagilid na tayo. Yay! Ay, ang bilis! Wala ka. Ang tarik guys. Wala ka, ang tarik. So, eto na yata tayo. Nasa dulo na tayo guys. Yo! Alright, let's go. Yeah. Alright.